नमस्कार समस्त को आउ गोटे वीडियो समस्त को मु स्वागत करुच्ची। एटा वीडियोटा बनाऊँगी ये मत बहुत दुख लगुच। दुखर विषय गोटे जो विषयटा मु कहबी आपण मानकु बहुत दुख लगिबो आउ मते भी बहुत दुख लगुच, बहुत कष्ट लगुच। हेले कौन करी वीडियो बनैया को पड़ुची निहाती बाध्य मु बनाऊँगी नहले ये जिनसटा बनवा कथा नुह। कौन कहबी मोर भल बंधु भल सांग मोर बेस्ट फ्रेंड थिला सी आउ ए दुनिया रे नाही। बहुत कष्ट लगुच, बहुत दुख लगुच। कम बयस रे बहुत कम बयस माने मोर एजर पिला मो सांग बंधु प्रिय बंधु छाड़ी की पड़ेला। बहुत माने दुखर कथा, बहुत कष्ट भी लगुच, मन भी पड़ुची। आउ वीडियो बनैया भी इच्छा होनी हेले कौन कहबी बाध्य होची बनैया पई। एथि कि जते मोर सांग अछंती साथी अछंती मोर बंधु बांधव दुनिया रे मोर जतके अछंती सेतकी सेमानकु मु जणाई देबा पई चाहूची। आउ मु भी सचेतन हेबी आउ समस्त सचेतन हबाकू कहबी। मोर छटिया रिक्वेस्ट टिके मानिबे आउ मु भी मानिकी चलिबी। से घटनाटा मु कहि दउछि केमते हितला। राज माने मो राज होछि मोर सांग आउ जण होछि तपन, दी जण मोर सांग थिले। से माने आउ जण को काहा को नवा पई जाइथिले छाड़िया पई बांगरी पछी को सेठू छाड़ी देले ताकू। आउ से माने रिटर्न करथिले बांगरी पछीरु बारिपदा को देई मते कॉल करथिले। कॉल कले आउ अभी कोठी अछु आमे तम गाँ पाखा पाखी आसचु बांगरी पसी को आउ तू टिके देखा कर। ठीक अछि ताले मु कहूछि तुम माने सेठी थाओ आउ मु जाउछि। देई गला परे देखा हला तांको सहित भल मंद कथा हेलु। कुआडे आसतलो कुआडे नाही ठीक ठाक टिके हल्का टिके निसारे थिले, बेसी भी नुह। आउ घंटे 2 घंटा मु कथा आजी तांको सहित सेठी बाजार टिके थिले। दे राज मते कहूछि बहुत दूर मते भोक लागुछि आउ मु खाइबी टिके जाले मते किनि दे। तापर मु ठीक अछि ताले हो चलो चाट हेले भी खाइबा नले भात टिके टिके ले भी खाइबो। दे से माने गुपचुप टिके खाइले, जणे खाइला राज खाइला मोर सांग आउ जणे तपन भी मोर सांग। से खाइलानी, से टिके सोइला रेस्ट नेला। राज ठीक ठाक थिला, भल ही कथा बार्ता होतला। तापरे मोर सान भाई आसला अजित गाँ रु बाइक रे आसनथला, ऑटो रे आसला। आउ जणे मोर से भी मोर भाई नारायण से भी आसला। राज मन को सहित देखा हला, 2 जन कथा बार्ता हेले। तापरे मु राज को कहली आउ देखो एमती कथा आउ तुम माने टिके टिके निशा हिच आउ निशारा टिके छाडू तापरे तुम माने जीवो। घंटे मु समान को बुझौछि आउ चलो आम रूम आडे हेले भी रेस्ट नबो देखिया तापरे निशा चले तुम माने जीवो। तापरे ठीक अछि से माने मानिलेनी कथा। तापरे जोटी जाइथिले जो जगह को जाइथिले से माने को जगह को प्रॉपर मु कहि पारुनी हेले बांगरी पसरो को गोटे जगह को जाइथिले को सांगटा पाखु ताको छाडले। तापरे आसला पर देखाइथिला तांको सहित देन होछि आउ से माने बाहरले बांगरी पसरो मु से मान को छाडली 4:10-20 पाखा पाखी। तापरे एक्सीडेंटटा केमती हला केमती नै सेटा तो मु कहि पारुनी बट कलाबाड़िया पाखरे एक्सीडेंटटा हेइतिला। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हेइतिला बट गाड़ी रो सेमती किसी कंडीशन खराब हेइनी, ठीक ठाक अछि गाड़ी। बाकी राज रो सेटा मु कहिबिनी को जगह रे बाजी छी। बहुत कष्ट लागुची, दुख लागुची।
ତାପରେ କଲ୍ ଆସିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଦେଇ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଏମିତି ହେଇଛି ଘଟଣା। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି। ଲୋକମାନେ ତ ଭଲ ଥିଲେ, ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଗଲେ, ଏମିତି ହେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ ଦେଲାନି କିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ, ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ହରେଇଲି। ସିଏ ତ ଆଉ ଆସିବନି, ତା ଜାଗା ତ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ବାପା ମାଆ କଥା କ'ଣ କହିବି? ବାପା ମାଆ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଛୁଆଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, କେବେ ଏମିତି ନିଶାରେ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ଚଲେଇବନି, କି ମୁଁ ବି ଚଲେଇବିନି। ଆପଣମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି ଏତେ ଜୋରରେ କି ଜୋରସୋରରେ। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆ ଏମିତି ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ଭାଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ମଟର ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକାଲି। ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ କାହିଁ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି? ନା ନିଶା ପିଇକି କିଏ ମାନୁଛି? ନା ତାକୁ ବୁଝେଇ ହେବ, ନା କାହାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇ ହେବ? ସେମିତି ତ କିଛି କରିହେବନି, ଜଣକୁ ତ ବୁଝେଇ ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି, ଯେତିକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଭଲ ରହିବେ। ମୁଁ ବି ସତର୍କ ରହିବି। ତ ସତର୍କ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନେବ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଚାହିଁବି, ମୋର ସାଙ୍ଗର ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ରାଜ ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନିଲୁନି। ଯଦି ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନିଥାନ୍ତୁ, ବୋଧେ ଏବେ ତୋତେ ଆମେ ଏମିତି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କଥା ମାନନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ଲୋକର କଥା ମାନିବ, ମୁଁ ବି ମାନେ। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା ମାନିକି ରୁହେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କି ତୁମମାନେ ବି କହିପାରିବନି କେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ। ବଟ୍ ଯଦି ଏତିକି ମାନିବା କଥା ମାନିକି ରହିବା, ଚଢ଼ିକି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର।